siya kay ganina sa PA, atong i-discuss ko lang for next week is water hardness. Okay? Hardness? Yes. I like the hardness. Sorry. Okay? So, next week na na siya, then part na siya sa atong next week dayon nga quiz Japon. So, karang Thursday, module 6 nga quiz karang Thursday. Dahil karon na yung next Thursday na pa dayon module 5 karong Thursday, module 6 next week. So, naa na lang tayo karon og Monday nga discussion para ani. Kinahanglan man ta. Another thing pod karong Friday kay mag laboratory. Okay, assista. Hopefully pod kanang laboratory dili mo ko mahuman anak kamo nakabalo naman mo kung sino yung ipang-out, di ba? Itlog. Di na kailangan itlog. Sorry itong itlog. Okay, let's continue sa ato ang discussion, Ani. We are already done with until effects of reaction, completeness, and titration curve. Let's proceed to coordination chemistry. Hindi na siya masin. Okay. Complexation rather. Complexation, trigonometry. Okay. Formation of complexes. Most metal ions react with an electron pair donor to form coordination compounds or complexes. So take note that anything or any species that donates an electron pair, so take note ha, electron pair. Ano pasabot sa electron pair? Ano pasabot tayo sa pair? Pares. Duha dapat sila kabuo. Okay? Dapat sila kabuo. Okay. Ang tawag ato nga species kung kinsay mo donate sa pair is called a ligand. Mga tawag, ligand. Okay. Just imagine lang taha, bu't nga na to na si Claire. Okay. Na si Claire sa tunga. Bu't nga na to si Claire, pareha siya sa octet rule. Sa Octopus. Masya octopus. octet rule. Bu't nga na to na siya 12 kabuk suitors. So kanang 12 kabuk suitors kibali, maghatag na sa iyaha og something. So pasabot na mo was maghatag sa something murag kibali, connected na sa Claire ana. So with that one, maka-form kag complex kibali. So katong ginahatag kibali sa ligand is in a form of electron pair. So kung kibali maka-connected siya sa metal. Okay. One must have at least one pair of unshared electrons available for bond formation. Example, ang mga ligands can be water, we have ammonia, and halide ions. There are common inorganic ligands. In fact, most metal ions in aqueous solution actually coexist as aqueous complexes. A ligand is an ion or a molecule that forms a covalent bond with a cation ion or a neutral metal atom by donating a pair of electrons which are then shared by the two. Okay, yan ang itsura sa iyaha. This is an example of a complex called hexa-aqua-copper-1 nga ion. Okay, di ba technically kung but nga na to, kani siya nga ion is gikan man siya sa copper sulfate. Copper sulfate is CuSO4. Di ba usually kung mag-add ka og water, si may tabuan ni, ma-dissociate siya into copper 2 and kasi ma-dissociate niya sulfate din nga ion. Di ba ana man usually kung ibutang nimo sa tubig. Pero when in general, katong usa gyud ka kahitabo, ingani nga kahitabo sa imong copper sa water. Okay? Kibali, mag-bind ang imong mga lone pair sa imong mga oxygen gikan sa water to form covalent bonds. And tungod anang pairing niya nga complex, mag-absorb na siya og specific na wavelength para mo give off of specific na color. For example, copper sulfate, kung butkan nimo og tubig, blue ang iyang color ana. Okay. If sa alternate universe nag-BS Chem mo, kani siya nga topic is under inorganic chemistry 2, advanced inorganic. So sa inorganic kung goro kung nag-BS Chem mo, mag-naming mo ani sa part. Di ba ito una kay NaCl, sodium chloride, BaCl2, barium chloride. Di ba ano man to, dali ra mo kayo to. Kani it's more on naming sa complexes. Example, ang name ani nga complex is called a hexa-aqua-copper 2 ion. Kasabot ana ay 6 water molecules connected to a copper ion. Kung mahimo ni siyang salt, ang pinaka-common nga salt ani niya
is in a form of this one. Kana. This is hexaaquacopper 2 chloride sa naming. Pero dili ta mag-focus ana sa name ha, kasi magpanic mo nga lang mag-naming ta. Dili ta mag-naming. Mag-focus ta ni sa calculations involving ani. This is just a purely concept. You need to remember that ang formation sa complex is with a metal ion, either a cation or a neutral ion, and a ligand na modonate sa lone pair of electron. Okay? That would be complexation technically sa formation of complexes. So let's proceed to coordination compound. Okay, take note that there are two things that you need to remember when dealing with complexes. The first one is the primary valence. Primary valence. Ang tawag sa primary valence is just the oxidation number of the metal cation. Pero dito mag-focus ana. Mag-focus tayo sa secondary valence. Secondary valence is called a coordination number. Okay. The number of covalent bonds that a cation tends to form with electron donors is its coordination number. Typical values of coordination numbers are 2, 4, and 6. The species formed as a result of coordination can be electrically positive, neutral, or negative. Let's have an example. 2 ang coordination number for this complex, kaya ano man, duha ka buok ammonium ang nakakonect sa ato ang metal nga silver. How about this one? Nganong 2? Kay duha ka buok chloride ang naka-attach sa ato ang copper. So, this is coordination number niya is 2. For 3, tulo ka buok iodide connected kang mercury. We have upat ka buok ka ammonium, so muna 4 ni siya, same Japon ani CN, upat ka buok. Then kani is 5, kani is 6, kani is 7, o kani is 8. So ang tawag ana is coordination number. Okay, question ana. Sir, saan mo identify? You just need to count kung pila ka buok ang nag-donate or pila ka buok ligand sa imong metal cation or neutral cation. Okay? This is the breakdown niya. Complexes or coordination compounds are molecules that possess a metal center bound to ligands. Question. Pila ang coordination number ani? Sure? 6. Kasi nga 6. 6. Ganong 6 man? Upat ka buok ammonium nakakonect kang chromium o duha ka buok chloride. So, ang coordination number ano niya is equals to 6. 4 plus 2. Ang iyong tanawon na ano, mangita mo metal nga ion. Man ang metal na lang, si chromium. Okay, kung i-name na to ni siya, ano siya yung name ani? Ang name ani niya is tetraamine dichlorochromate. Muna yung name. Pero dito mag-focus yung name ani. Kailangan na to identify ang pila ang coordination number. So, anong 6 coordination number ani? Kay ang imong ammonia, upat ka buok nakakonect dayon chloride dayon. So, kung sa itsura sa complex ana, ngano itsura sa complex ana? Nakay CR dayon nakay upat ka NH3 o duha ka Cl. I-bracket anyway ito negative 1. Nga na siya nga complex. O pila naka-attach sa iya ka? 1. So, coordination number ani niya would be equal to 6. Question? Natapol din niya sa una? Or naalay certain part na i-introduce lang. Okay. Let's proceed to ligands. Okay. There are types of ligands. Ang tawag sa ligand na usa ra ka buok pair ang pwede ma-donate is called a unidendate ligand. Nagi ka ng dendate. Kanang dendate na term is mura man gud na siya og teeth.
teeth ba ang plural? Dili teats. I like to teats. Teeth. Sorry. Di ba ang singular sa teeth kay tooth? Oh, okay. Tooth, then teeth. Dili teats. Sorry. Okay. Kanang term kali nga dendate, ang usually lang i-term anak kay teeth. Muna gali gitawag nga dentist, dental. Kay ang ligan sa manggod kay usually ang ina-form anak mura mo sila mo form og ngipon. Mura sila mo kabit ana as a ngipon niya. Okay, mura siya gitawag nga dendate nga ligan. Okay, when you say a unidendate, usa ka buk pair iyahang pwede ma-donate. Example ani is ammonia, CLF. Mana imuhang unidendate. When you say a bidendate, duha ka buok. Example ha, okay. Ang unidendate na kay metal ion, tapos na kay usa ka lone pair sa imong ligan. Kung proceed siya og donate ato, ang tawag ani is called a unidendate. Kay usa ra man ka buok yang pwede ma-donate. Pero what if imong ligan kay naa siya but nga natutaas imong ligan? Buta ligon nimo. Tapos dari kay na siya duwa dari na siya duwa dari tapos pwede siya mo bind ani sa ilaha. Ang tawag ana is a bidendate. Dendate nga ligan. Okay, when you say tridendate, tulo ka buok. Hexadendate, unong ka buok. Example ng hexadendate is EDTA. And we have chelating ligands. Dili na sa chelating ha. That's chelating. Pareha na siya sa word nga, kung saan niyo yung pag-pronounce? Cheating. Dili na siya cheating. Dili na cheating. That's kiting. Okay? Cheating. Ano ka niyo nadungog ng word? Kanang kiting. Sa? Biochem. Ha? Biotin is B7. Diba? Lagi. Okay. Ang pasabot sa chelate, ma-discuss man ako na karoon ng chelate. Okay. Pasabot sa chelate, dumduman ninyo ang chelating ligands, pasabot na multi-dendate na siya ng ligan. Okay? O ang chelating ligands. Ang chitin po, kato sa chitin, amot na ako, naka-okay ba mo sa biochem ninyo? Ang chitin is a homopolysaccharide sa kanang exoskeleton nga structure sa mga insects. Homopolysaccharide man na siya. Di ba? Ang iyang unit ana is NAG. NAG, di ba? N-acetyl glucosamine na units. Nakadungdong sa biochem. Anyways, wala siya mag-pronounce chelate. Okay? So, chelation increases the stability of the complex. That is one of the most important factors sa chelating agents or chelating ligands. Okay. I'll have another example na anong ginagamit nato. Kanang chelating agent, example sa chelating agent is EDTA. Another of EDTA. Ethylene diamine triacetic acid. Okay? Para asa ng EDTA? Okay. I don't know kung maka-remember kung kisa ito nag-under sa kwadari si Julia Ramagoro si Santos. Okay. Kung tanong sa inyo ha. Ato naghimot ta og sabon, di ba namoy na Ikaw naghimot di ba tag sabon? Na di ba nagreklamo mo one time ato nga sir, di lagi ni siya ma-dissolve. Unsa to yung unsa to siya? Ato naghimot tag sabon. Nakapagyan na galit pero nila nga dili ka dissolve sa tubig. O katong puti, mo tong EDTA. Ahat ang pagyad sa sabon, di ba? Okay, kung sa'yo purpose anong EDTA sa sabon? Okay, I'll give you a overview. Sips banana. Okay. My God, Okay. Di ba? Ba't nga ako na, kung residential na tubig, di ba usually kaibigan, di ba nasa dam? Okay. So, kung magkuha kong tap water, kanang water gikan sa gripo, dako kay concentration ana sa mga metal cations. Muna ang term nila nga water hardness. Kaya ang water is hard tungod sa presence sa metal.
Okay? Familiar mo ano mga terms nga water softening? Okay? Di ba kita ba na pang water softening? Okay. Kanang mga water softening, di ba usually na form man ako ng mga sabon na ginagamit nato? Mga fabric conditioner, di ba usually ana? Ang ilang one of the major role is it or rather role jud nila is para malesen ang pagka-hard sa water. Kaya naman, naman sila yung mga EDTA o mga chelating agents. Kaya ang mga chelating agents, gina-isolate na niya ang mga metal ions na present. Ang pinakasikat ana is magnesium 2+ and calcium 2+. Di ba sa dam, di ba usually kay gaagi man na sa mga rivers, di ba kung buti na to magkuan sa bundok tapos magtibok sa bam, di ba mag-agi man na siya sa mga rivers. Di ba ni mga sediments ana sa calcium ug magnesium. Kumabot na sa imuha tapos manghugas kag plato, ibutan nimo sa sink, di ba tanan ang gihugasan nimo. Di ba nanay sabon. Matingala na ka kay pila ka month or sa lang ka month, matingala ka kay inyong drain kay naanay ga scum. Kanang puti galing nga gahi kaayo. Magreklamo din papa din kay nako na pod na so ni nabara na ko dayon kay di ba pagkuhan niyo na kamaro nagbato. Kanang bato ana niya mao na ang tendency nga mag-interact ang mga cation sa tong water sa tong gigamit ato nga sabon, forming an insoluble nga compound nga mo-accumulate sa tong mga tubo. So unsaon man na siya pagkuan, unsaon man na siya paglesen, ginapalesen na siya sa mga chelating agents. Kaya ang mga chelating agents, gina-isolate niya ang katong mga metal cations para ma-dissolve lang sa water o dili mo accumulate. Okay? Mo na ang purpose nga nung ginagamit po na siya as EDTA. Okay? So now you know, if you're familiar with the mga water softening, check kali po na ng kwan. Pwede ko yung other assignment sa inyo ha. Try checking daw sa inyong balay ka ng kwan. Okay, man mga ligo. Diba? Dali na, sir, oy. Tanawan dali ng mga shampoo ninyo, mga sabon. Pangitaan ang word ni EDTA. Okay? Kasagara. Pangitaan na siya, mga EDTA. Pasabot ana, okay na siya ng chelating agent para dili ma-avoid ang pagka-formation sa scum sa inyong mga drainage. Search na, pangitaan na ninyo na magkita ba ng mga EDTA na. Okay? Question. Saan pagbasa na, sir? Ethylene diamine triacetic acid. From spelling na siya. Ethylene, dahil sa muna. Ethylene diamine triacetic acid. Ethylene diamine triacid. Basta rin. Ethylene diamine triacetic acid. Ganun siya. In short, EDTA. Okay? EDTA na tatak. Okay, this is an example nga nung specific na color specific color to coordination compounds. Okay, for example, kaning hexaamine cobalt 3 is ang iyang color sa solution is a orange yellow. We have purple pot na cobalt na version, we have red and green. Kung nag-BS ka guro ani kailangan memorize ani kay kuan siya, apil man siya sa topic. Na-specific na wavelength kay absorb based lang sa ligands. Tapos kung unsa to complementary na color, mo yang appearance dayon. Okay? So, you need to remember that coordination compounds or complexes usually has in the form of colored na solutions. Okay. You need to quite be familiar with the common monodentate ligands. So, sabot kayo sa monodentate or unidentate, usara ka po kayo donate. So, nara may example, fluoro, bromo, iodo, azido, cyano, thiocyano, iso, thiocyano, hydroxo, and aqua. Mura siya. Okay? Kuan. So, take note mo ani ha kung sa mga monodentate. When you say kanikod, mga carbonyl, apil po di siya. Thiocarbonyl, nitrosyl, nitro, nitrito, methyl isocyanide, phosphine, pyridine, amine, methylamine, and amido. Muna siya mga monodentate. So, sa monodentate, usa ka buok, iyahang pwede mahatag nga electron pair. Usa ra ka tit. Tit. Okay. You need to be quite familiar with ani ha.
Napa example ng mga bidendate. Example ani is ethylene diamine. Ang iyang abbreviation kita mong N pasabot ana bidendate siya. So ang imong contribution na sa coordination number is 2. Okay? Kung makita mong N. Kung di-N, that is tridendate. The tridendate, tri-N, then we have EDTA. EDTA is a hexadendate. So 6 kabuk yung pwede mahatag. Ethylene, diamine, tetraacetate. Acetic acid. Okay. Sample problem number 5. Identify the coordination number of the following complexes. Number 1. Pila ang coordination number? 4. Ano 4 man? Bilang, unsa na ang ammonia? Mono, dendate. So 1 times 4. 4. Okay. How about number 2? 6. 6. Unsa type nga dendate sa water? Unsa? Dad. Unsa? Aqua. Mono dendate. Mona din. So, 1 ang iyahang i-donate. Di ba? 1 ang iyahang i-donate. So, 1 times 6, this would be 6. Number 3. 4. Kasi yun ang 4. Ana. Okay, nga nung 4, Ana. Ano? Okay, wait lang. Unsa rin si ammonia? Monodendate, di ba? Unsa si chloride? Monodendate. Nga nung 4 na yun? Ay, tulo ang chlorine. So, 3 plus 1, this will be 4. Sakto ka na. Parang NH. Unsa ito ka? Ha? Sa ammonia. Di ba alam mo nga monodendate ang ammonia? Monodendate po ang chloro. Di ba monodendate ang chloro? Oh? Yes. Di ba monodendate? Oh, di 1 times 3 pila man? 3. 3 plus 1, 4. 4. Oh, how about number 4? Number 4. 2. Manong 2. Okay, usa sa water, usa po sa bromine. So this is 2. Okay, number 5. 3. Nganong 4? Kasi naging nganong 4? Pan. Wait lang. Nganong 4? Chlorine 2 and 1 tapos isa sa PT. Ha? Unsa yung chlorine? Monodendate, di ba? Lagay mo siya sa Monodendate, di ba chlorine? Chloro? ang chlorine ang 1. No? Tama? Monodendate ang chlorine, pero duha man siya. So, 2. So, 2 ang iyang contribution. Oh, how about si N? 1. Pero unsa man si N? Unsa man si N? Isa. Bye. Bidendate. Dua. So, this is 1 times 2. This is 2. So, 4 na siya. Lagay siya sa Ha? It is pregnant. Performance test. Kanang PT mo na yung metal cut ayon tanaw to kung pila ka ba ka naka-attach nga ligan. Okay, how about this one? Pila ang coordination number ana? 2 times 2, 4. 4 plus 2, 6. 6. Anong 6? Bidendate CN. 2 times Times 2. 2, this is 4. 1 times 2, this is 2. So this is 6. Nganaw sa ha? Nakuha ninyo? Sir, nani ang quiz? Ha? Nani ang quiz? Maghatag mo aning item. Ayaw na, sir. Nani ka Okay. lang. Memorize nun eh. Yes. Kaya yung memorize no? Sir, lima ka problem solving kay nadto lang. Hindi ko pala eh. Multiple choice ko rin ako libutan. No? May pagod nila. Wait, take note po tayo mo ha. Ang tri-N is tridendate. Di-N ha is tridendate ha. Dili di ha. Ang N is bidendate. Ang heck EDTA, okay. Kung ang naagulog or EDTA na connect sa metal cut ion, kasi may tawag sa iya ha. Pilang coordination number? 6 sa dilit. So, ay ano man, hexadendate man yung EDTA. But nga na to, 1, CO, then EDTA. O, kana, pila ba ang coordination number? 6 siya. 6 siya. Ay ano man,
Usa ka book edta, pero hexadenate man siya. So 6 times 1, 6. Question, ani? Identification. Question, ani? Wala. Kung sa na-BS ka mo, apil na ni siya sa inyong quiz. Pero sa adman mo, kanilang inyong dugtungan na sa coordination team. Importante mo ni siya. Kailangan mo, maka-identify dapat mo. Pero kung BS ka, galing mo, paniming mo, ani? Naku bang ako? Baka akong kasi. Paniming mo. Usa ni siya sa appeal sa advanced in-org. Kiduha mo ka in-org. Mo na yung in-org 2. Dugo sa ano, nagpasaya ng isa, sir. Doon na yung kainom. Okay, let's proceed Ako sa yung in-org, sir. Kay Kuan. complexation titrimetry. Grammar. Titrations based on complex formation, sometimes called complexometric titrations, have been used for more than a century. A truly remarkable growth in their analytical application based on a particular class of coordination compounds called chelates. Began in 1940s. Okay, example of a chelate is glycine. O, apil ang glycine ha. Glycine is a bidentate. Okay. A chelate is produced when a metal ion coordinates with 2 or more donor groups of single ligand to form a 5 or 6-membered heterocyclic ring. The copper complex of glycine mentioned in the previous paragraph is an example. In this complex, copper bonds to both the oxygen and carboxyl group and the nitrogen of the amine group. Okay, nara example nga gitawag siya sa bidentate. This is a glycine. Ang glycine is, kasi tawag ng glycine? Amino acid. If you can remember sa inyo biochemistry. Okay? Uy. Okay. Gitawag ang glycine nga bidentate kay anuman. This is one molecule of glycine. Tanawa ang pila naka-connect sa atong metal ion. Usa, duha. Muna siya gitawag nga bidentate kay duha ka buok nga naka-attach nga grupo sa iyaha. When you say unidentate, example sa unidentate kay itong amino, NH3, usa ra jud naka-connect o monodentate. Pero kung bidentate, duha ka buok grupo nga same nga molecule. This is an example of a Cu2 plus complex with glycine. So pilang coordination number ano ni copper? Pilang makabuk glycine naka-connect? Duha. So, pwede tayo makaingon nga, Cu, gly, duha. O, pilang coordination number ano niya? Pilang coordination number? 2. Anong 2? Bidentate na kayong glycine? 4. Tanawa, naka-connect sa copper. 2 times Pilang ka buo? 2. 4. Kani, usa di ka glycine nga molecule. Kani, usa pa di ka glycine nga molecule. Oh. Bidentate ang glycine. 2 times 2. 4 ang coordination number sa copper. Glycine duha. Si glycine is bidentate. Tapos pila ang glycine dari? Duha. Kung sa glycine, duha ka po ka makakonect ang glycine, ang connect ang copper sa iyang parts, kung 2 times 2, upat ka buo ang iyang coordination. Kaya ang coordination number kay base man ta sa valence nga bond na present sa copper. Okay? So yung naon pag-identify sa coordination number. Question ani. Uy, i-apila na rin yung glycine ha. Ang glycine is a bidentate. Bidentate. Question. Bicep. Nay, nag-sit-in dali ba? Kita ko saya. Okay? Wala pa kayo anak yan? Mana ka anak yan? Wala pa. Gusto siya maka-represent. Ay, okay naman po. Basta mo balik po sa ilada rin. No! Di ba naka-shut up mo? Ambot lang ko, ako ba yung maestro sa summer? No! Sir. Okay, paminaw mo. Pagkatrabaho ka na depression. Sir, dapat tsaday mong summer, so dapat pasar mi tanan. Tsada ako summer. Okay na ba po? Kung ka nang wala ka nang unom, sa nakatok mo pag-pagsa. O diba? Mag-overthink kapag summer. Paminaw na lang yun. lagi Let's proceed to complexation titrimetry. Okay, when we're talking with complexation equilibria, simple ra ang iyang
formula ano niya. You have a metal plus a ligand, it forms a metal ligand complex. Okay. Then where we omitted the charges of the ions to be in general, additional reactions is usually in a form of mag-add ra kag ligand. Example, na kay metal ligand ani plus mag-add kag ligand, maduha na yung ligand, duha plus asa, may mukulo, so on and so forth. Okay? That would be sa complexity stoichiometry. Unsa itsura sa iyang equilibrium nga equation? Ingani ang itsura sa equilibrium formation. Okay. Equilibrium constant, same Japon. This would be product over reactants. Products over reactant. Dayon, it signifies with the symbol beta. Pasabot ana, it's equal to K. Tapos, kung adjacent siya from one another, pwede niyo makita ang value sa K sa combined na nga duha kabuk equilibria. Same sa polyfunctional nga acids. Okay? Kung duha kabuk ang imong i-add, pasabot ana, i-times na nimo ang duha ka, formation constants niya. Ang tawag ani is called a formation constant. Okay? Puro mag-itoy. Okay? So that is the complexation equilibria. And so on and so forth, i-times na na siya ninyo. Pero dala ka more on mag-dwell kay ani kay dito siya part sa calculation. Okay? So, you need to quite be familiar with the laboratory nga setting anemia. For a complexation stoichiometry, the titran is a multidentate ligand. So, ang nasa imong burette is a multidentate ligand. Ang pinakasikat nga titran is EDTA. Okay? The analyte, katong nasa yung Erlenmeyer is called an metal. Is the metal, ion. The equivalence is determined by an indicator of an appropriate or an appropriate instrumental method. Tetradentate or more dentate is preferable because they have two advantages. Take note on this one. Anong mas bet nila ang multidentate? They generally react more completely with cations, providing a sharper endpoint, and ordinarily react with metal ions in a single-step process. That would be the advantage nga ng preferable ang mga multi-dentate nga ligands. Okay? Ang titran, mao na yung multi-dentate ligand, mao ang ibutang sa yung burette, tapos ang nasa Erlenmeyer ang analyte or ang metal. Okay, let's talk about EDTA. EDTA or ethylene diacetic EDTA is ethylene diamine tetraacetic acid, is a hexadentate ligand and is mostly widely used in complexometric titran. Okay, ahaman ang mga possible sites para makonect ang EDTA. Dari, kani siya, o kani. Muna 6 na kabuk yung coordination number kay 6 kabuk ang pwede mo attach sa imuhang metal cat ion. But kana ko una kay metal cat ion dari, mo attach na siya simultaneously sa imong metal cat ion, forming a cage-like structure. Muna sa EDTA, hexadentate na siya. The various EDTA species are often abbreviated by H4Y, H3Y-my, 2HY2-my. Then you have HY3-my and Y4-my. Solutions of EDTA, take note on this one, are particularly valuable as titrans because it combines with metal ions into 1:1 ratio, regardless of the charge. So, hindi mo problema pag-abot sa stoic. 1:1 na siya. Basta, dumduman lang ninyo nga ang ibutang nimo sa ratio is 1 mole of EDTA is to 1 mole of metal cat ion. Take note na ha, 1:1 na siya. Di na mo maglisod ana. Paglisod na gano'n mo kung iba titrate siya. Pero take note, ang EDTA, 1:1 na siya. Dugdumi na siya. Okay. Tinganin ka kahitabo din sa EDTA dayon sa metal cat ion. Tanawang kahitabo. Okay? Naray kong metal, tapos tanawang pinakabukang connect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ka groups ang nakakonect sa iyaha. Group 1. Okay? So, EDTA is a remarkable reagent not only because it forms chelates,
with all cations, but also most of these chelates are sufficiently stable for titrations. One of the reason, stable siya in titrations, and it produces a cage-like structure in which the cation is effectively surrounded and isolated from solvent molecules. So kung mag-titrate ka rin sa EDTA, you're sure enough na dili mo react ang imuhang metal cation sa other impurities na present sa imuha. Kaya nga naman, isolated siya sa imuhang EDTA. So you need to remember na 1:1 na dapat jud ang ratio ana niya. Okay. Indicator sa EDTA, it's Aerochrome black tea. Okay? Aerochrome black tea. Okay, let's have a recap. Unsay indicator sa Moore method? Potassium chromate. Okay, how about Fayon's method? Indicator. DCF. That is dichlorofluorescein or fluorescein. How about Volhard? Volhard is Saman, indicator. Fe nga iron alum. Okay. So for EDTA nga titrations, kung saan yung ingon na indicator? Aerochrome black tea. Okay, so ang aerochrome black tea is usually in a form from red to blue, from blue to orange. It has 2 ionization constants. Bawa na siya sa aerochrome black tea ha. Then, for metal detections, aerochrome black tea are generally red. With the first light of excess EDTA, mahimo siyang blue. Okay? Kung excess yung EDTA, mahimo siyang blue. Take note on sa indicator. Let's proceed to the influence of pH in EDTA titrations. The endpoint became less sharp as the pH decreases because of complex formation reaction is less complete under these circumstances. Okay, unsa gali ko sa precipitation gali? The more dako ang concentration, this is precipitation ha. The more dako ang concentration, si pasabot, mas sharp ang imuhang endpoint. Pero kung gamay imong KSP or imuhang formation contact, imuhang solubility product constant, this is sharp dapat ang endpoint. Diba? Base sa graph. Dahil sa iya ha, the more for compensation, the more gamay imong pH, the more gamay imuhang sharpness imong endpoint. Dili sharp kayo. Example, the more kakadako imong pH, the more mas sharp ang imuhang endpoint. Kibali mas pronounced kayo imong equivalence point. The more gamay imong pH, dili kaayo. Take note on that one. For the influence of pH. Okay? Cations, okay, another thing. Cations put with large formation constant, tanawa gali, compare niyo mo. Kung dagko gali siya formation constant gali, pasabot ana, mas provided nga good ang iyang endpoint. Mas sharper, mas steeper in endpoint. Tara example. We have FEY minus, we have 1.3 times 10 to the power of negative 5. Siya ang pinaka-sharp of endpoint sa ilaha. Katong mas gamay, dili kaayo pronounce ang iyahang endpoint. KF is, this is formation constant. Question nani. Dugdugin ninyo, the more dako ang pH, the more mas sharp. The more dako ang formation constant, the more mas sharp. That would be under complexometric sa EDTA titrations. Okay? Question nani. Let's proceed to sample problem. Sample problem number 6, calculation involving equations. A 50 ml unknown solution requires 25.5 ml of standardized EDTA. Wala akong nabutang ang concentration. This is 0.0149 molars of EDTA for complete reaction.
What is the Ca plus concentration in the unknown reported as ppm of of calcium carbonate? O, given sa taon na. Given ka of 25.55 ml of Standard. 0.0149 molars of EDTA. Dayon, you have 50 ml of solution. Ang unknown na to would be ppm of calcium carbonate. O, question. Unsay unit sa itong ppm, ani? Given na nag-sample nga 50 ml, unsa dapat ang unit ani niya? Pwede na ka mag-convert. This must be microgram per ml. Na na kay ml, amang gigan ng ml. Ano yung sample solution? So, pagkita na mo ang microgram ni CaCO3. So, plan this one. Volume of EDTA. 2. Moles of EDTA. Dayon, moles of calcium. O, take note. Calcium sa taon na. Ano mag-calcium ang taon na? Dili ito mag-calcium carbonate. Okay? 1:1 ang EDTA to any cation na molecule. So, sa cation sa calcium carbonate? Calcium. So, maagi pataan ni una. Dayon, moles of calcium carbonate. Dayon, grams of calcium carbonate. Dayon, microgram of calcium carbonate. Then, ppm of calcium carbonate. Start the solution. 0.0255 liters times 0.0149 moles of EDTA over 1 liter times for every 1 mole of EDTA, o pila ang unit? 1:1. 1 mole of Ca2 plus times, sa usa ka mole sa calcium carbonate, pila ka mole sa calcium? Pila? Usa ra Japon. Pila man ka calcium sa calcium carbonate? Usa ra. So 1 mole of calcium times 1 mole of calcium carbonate. 1 mole of calcium carbonate, pila? Pila ka grams? 100.09 grams. Amo nagikan, sir? Periodic table. Check daw. 40.08. Dito sure sa calcium. Dayon carbon, then tulo ka bukong oxygen. Times 1 microgram equals to 1 times 10 to the power of negative 6 grams. Cancel. Pila mabilin? Microgram. Divided by, ano sa tagipangita? Microgram per ml. Divided by 50. Your answer should be equal to 762 ppm. That would be your answer. Question ani? Naka-follow ra? Grams of calcium carbonate, microgram of calcium carbonate, and ppm of calcium carbonate. Question ani, agi ka ng mga numbers. Sir, ano ko nasa sir? 3 significant figures na siya. Tanawa ang given. Pero, 0.49. 149. Tulo ka box. So, dapat tulo po ka box. Question ani? Wala. Next week na ba ang quiz ani? Thursday. Wala question ani? Okay, let's proceed sa sample problem number 7. The concentration of solution of EDTA was determined by standardizing against a solution of calcium prepared using a primary standard of calcium carbonate. A 0.4071 gram sample of calcium carbonate was transferred to a 500 ml volumetric flask, dissolved using a minimum of 6 molars of HCl, and diluted to volume. After transferring 50 ml portion of the solution to a 25 ml earned meters flask,
The pH was adjusted by adding 5 ml of pH 10, NH3, NH4 Cl buffer containing a small amount of Mg2 plus EDTA. After adding calmagite as indicator, the solution was saturated with EDTA, requiring 42.63 mils to reach the endpoint. Report the molar concentration of EDTA in the titrant. Sir, taas kayo, sir. Pero in reality, duha ra kabok imong kailangan, Andy. This one and this one. Okay, ano? Kasi yung magibuhat dari. Was determined by standardizing against a solution. Ngutan ako, atong nag-standardize mo, unsay niyang gigamit nga data, ang grams sa PHP o ang ml kung pila ang na-consume. Di ba mo yung nagamit? Wala tayo lain. O, pareha ra siya ana. So sa given nimo, duha ra imong given. No need to indicate ka ng mga other Poncio Pilato na. Sama na sila. Okay? So, given nimo, you have 0.4071 grams sample and 42.63 ml of EDTA. Ano na to would be concentration ni EDTA in terms of mole per liter. O, ano tayo maliter, ani? Nana, sir. Kanisa, sir. Pangitaw na lang mo ang moles of EDTA. Okay? So, start. 0.4071 grams. This is calcium carbonate. Ay, plan sa ta. Grams of calcium carbonate. Moles of calcium carbonate. Agi sa ikaw una og moles of calcium. Pwede ito makamagkuha sa EDTA nimo. Dayon, moles of EDTA. Ay, dayon ang molarity ni EDTA. So, calcium carbonate times 1 mole of calcium carbonate o pila calcium carbonate? 100.09 grams. Ama nagikan? Per the table. Times, for every 1 mole of calcium carbonate, pila ang calcium? Usa. 1 mole of calcium plus. Times, 1 mole of calcium. Pila ka EDTA? 1 mole Japon sa EDTA. O, mole naman ni siya. Divide na rin mo by 0.04236 liters. Your answer should be equal to 0.0941 molars. Morang needed. Taas yung problem, pero duha ka mo given. Kailangan. Kasi mo, mo itong gipangita dyan. Sa balik kayo. Ha? Question, Ani. It's solve. Okay, manawag ko sa next sample problem. No. Question, check down nyo sa calcu. Ay, BFF. Question? Ahagi ka ng mga values? Pinasabtan na, dali ba yung kini? Wala ko yung problema ani sa precipitation o compensation. 1:1 na tanan. Magka-problema ra ka ani kung mag-baptization. Pero kung mag-baptization, dali yung 1:1 naman yung baptization. Ayaw! 1:1 naman yung baptization sa mga. Nabalik mo nakita nga nag-change mo. Oo. Really? Kanina, ang sure na 1:1 tanan. Kina? Sige, kuya. Okay na, Rolly? Gusto niya sa equation. Okay? Sample problem 8. Go, Rolly! Rolly. Basa sa Rolly. Basa. Wait, check! Basa, check! Chip. Wait, check! Mic check. Sige na, basa. Ay, microphone. Direct complex geometry.
Aluminum derivation is Ah. called as aluminum reacts with metabolized slowly. Ah. The solution containing some amount of So, ayos. 50 Nasa value ka mga faith. ml of 0.0500 molar and the solution was added. After 30 minutes, it and the was titrated with 0.05 molar Oh, zinc solution. okay. What was the amount of 17.58 ml of nitrat was used? Go, Daddy. Tablando. Matana ko. Back titration, dili. Ano man? Kasi yung keyword na nakita. Na-excess. Okay. Excess. Okay? Na-excess yung edta, so nakikibuhat ng back titration. O, Claire. Aside sa kanang word nga excess, unsa pa nga clue ang imong makita nga back titration imong buhaton? Napakoy gihatag. Nai katong ko no? May Saan? 50 ml. Unsa man? Nai May word na titrat. Ha, titrat? Pag sure. Na may titrat ang uban. Nakabasa na ko ba may titrat? Okay, o dahil yun. Solution, sir. Madali yun. Fix Unsa? ang yung ml of concentration. Okay, fix ang usa ka concentration niya. Ang 50.0 ml then 0.05 mm and ka. Okay. So, clue na nimo kung mag-back titration ka, wala siya nagbutang, pangitaon niyo yung word nga back titrated or excess. Kung wala na silang duha, tanawa gali ang given. Na yung given nga usa nga whole number ang volume, ang usa dayon kay dili. Dili. Mo na yung clue usually. Okay. Blow. Who do you think is the measured and excess and why? Okay, you're measured. Then, you have? Okay. Oh, Pat. Ano na kaingon man si Blo nga 50 ml ang measured tapos 17.58 ml ang pan-excess. Ha? Ano na kaingon si Blo nga 50 ml daw ang measured tapos 17.58 ang excess ang back-to-back type. Okay, and aside sa whole number, unsa ang position niya sa sentence? Okay. Ang measured is usually ang pinaka-una, usually gibuhat. Dayon after dayon kay ang excess din gibuhat. Okay, mag-given ta una. Prepare your calcio kay tawagon ta mo. Given 50 ml 0.0500 molars of EDTA. Then you have 17.58 ml of 0.04875 Z. This will be excess. Then this is measured. Okay. Usman. Based sa ako ang discussion kaganina, unsa tong anode? Unsa tong anode? Kana sa ako first question. Sa question eh. Amount of Okay, amount of aluminum in, unsa na siya? Kilogram, grams, usa pinaka-efficient na pinito mo panita. Grams. Okay, unknown is grams of aluminum 3+. Okay, additional question. Okay. Ha? Ano? Anong grams? Standard na siya dapat. Kung mangutan na gali siya, how much or amount or pinaka-amount na kailangan, grams dapat na yung ipangayo. Okay, take note na ha. Okay, na po question. Based sa akong discussion,
We have EDTA and zinc. What is the molar ratio sa EDTA of zinc to the aluminum? 1:1. So, this is 1 mole of EDTA is equals to 1 mole of aluminum. Aluminum. Dayon, 1 mole of zinc is equals to 1 mole of aluminum. Ayan pala yun. So, kung sino magpapakita na rin, moles of reacted nga aluminum. Oh. Measured sa taon na. Ang gingon ni Block kanina sa measured is 0.05 liters times 0.0500 moles per 1 liter. Answer? Santos? Ang siya, hindi ko natawag. Dito mo. Kila Santos? 2.5 times 10 to the power of negative moles of saan ni? Ha? Sure? Wala pa. Wala pa na humandara. Eta sata. So therefore, this is 2.5 times 10 to the power of negative 3 moles of aluminum na yun. Yan na naman natin po, no? Okay, excess. You have 0.01785 liters times 0.04875 moles per 1 liter. Adrian, pila? 8.57025. Okay, times 10 to the power of negative 4 4. moles of Zinc. zinc. So this is same Japon sa aluminum. 8.57025 times 10 to the power of negative 4 moles of aluminum. Nadine, Nadine na yun to. kasi sunod buhaton. I-minus ang? Okay, i-minus ang measure of excess. Measure kinadin by. So, this is moles of Eg measured. You have 2.5 times 10 to the power of negative 3 minus 8.57025 times 10 to the power of negative 4 moles. Bethel, pila? Yan si Bethel? Wala si Bethel? Pila? 1.64. Ayun sa equal, putla. Kaya ba final answer? 642975 times 10 to the power of negative moles of isa na siya? Moles of Pila yung mga? isa? AL. Ay, sila noon. Ay, diretso siya po. Hindi ground off. Okay. Adil. Jimmy, tawag ko sa tamo. Adil, susunod buhaton. Ang atong ginapangita is grams of aluminum. Susunod buhaton. Marayon, sir. Marayon. Ha? Nana may moles. No, moles. Kung saan na mo siya pag 1, convert it to grams. Gamito na? Ha? Gamito na? Ang molar mass. 1.642975 times 10 to the power of negative 3 moles of aluminum. Dayon, for every 1 mole of aluminum, Claire, pila ang molar mass sa aluminum? Say 1, for sure. Pila ka? Namo na karon, kaya predictable. Wala tabang. 26.98. 26.98. Oh, Britannia. Good answer.
Sige, ikaw dali. 4-4. Pila ka significant figures? So, pila answer? 0.33 grams of aluminum. Ana Risi, ahagikan ang upat kawang significant figures. Okay. Pwede na 17.58, 50, or 48.75, or 5,000. Okay? Question na ni. So, di niya po maligtas sa kaninga topic, mag-back titration niya po na. Pero, dapat ma-master ninyo yung back titration. Na-master ninyo yung back titration. Wala pa, sir! Kung wala pa ninyo, kung feeling nyo na dili pa mo ba master sa back titration, pwede mo mag-proceed sa next step. Religion. Pwede mo master. Dapat Sir, wala ba yan sa LP? Okay? Sa let. That would be the end sa discussion. Okay. Next na itong meeting would be Thursday, hallway tamag quiz. 10 items, multiple choice. Given ang region ha, ito galing before, Region 10. given itong region nga itong table and predictable. Yes, usara ka region. Number 11, neutralization. Number 12, back titration. Number 13, strong acid, strong base. Number 14, buffer. Number 15, strong acid or strong base versus weak acid or weak base. One region lang akong ginapangayo per item. Then, 1 to 10, multiple choice with copying the answer. Standard naman na siya. Ano po lugar mo ba? Minus 2, dyan pa lang nito para instructions ha. Uy! Okay. Pagkamandida yon, face-to-face ta, as is, proceed na sa water hardness. Mahuman na layo sa module. Next Thursday, another quiz for module 6. Okay? Karong Friday, maglapta, ha? So, tulog na ka-quiz karong final term. So, mahuman na layo sa duha ka-quiz. Question, ani? Saan mo yan na paper?